Dobar dan, dobrodošli u moj novi podcast. Današnji gost je jedan roditelj djeteta s teškoćama u razvoju, Davor Rokavec, koji će s nama danas podijeliti svoje iskustvo. Dobrodošao, Davore. Hvala. Roditelj si djeteta s teškoćama u razvoju. O čemu se zapravo radi? Kad ste dobili dijagnozu, kad ste primijetili prva neka odstupanja u razvoju djeteta? Tako je, roditelj sam djeteta s poteškoćama u razvoju. Mi smo našeg Marka prvi puta sa godinu dana nakon onog famoznog cjepiva, kako to obično biva, primijetili smo da se nešto događa. Supruga, naravno, to je majčinski instinkt, ona je to prva reagirala i od tad kreću te razne, ajmo to tako reći, pretrage i traženja rješenja i načina što, kako, kada, zašto. Prvi su uz nju naravno primijetile i tete u vrtiću. One su ukazale na nekakav problem, ajmo to tako reći, u ponašanju. I sad, koji svaki roditelj uvijek u onom prvoj fazi imate nekakav, ajmo to tako reći, odbijanje ili tu neku negaciju jer ne želite, onda se obratite pedijatrici koja isto tako kaže pa to je muško dijete, oni kasnije se i propričaju i tako dalje, nije to nikakav problem. Kad bi radili alarme od toga, onda bi svako drugo dijete imalo autizam. I međutim, supruga inzistirala na tome da krenemo i mi smo već sa 1.5 godina krenuli i mislim da je prvo vještačenje bilo u Suvagu i nakon toga, već godinama se vrtimo po svim mogućim institucijama, tražimo rješenja. Mi službeno još uvijek nismo dobili dijagnozu to je to, ali iz svih simptoma i svega što je, svi kažu simptomi poremećaj spektra autizma, dakle to je nekakva... Koliko Marko ima godina? Marko je sad na 5,5 već. I još niste dobili od nikoga zapravo konkretnu dijagnozu, da možete sa sigurnošću reći? Tako je, konkretno službena dijagnoza ne, ali kažem, svi oni, kako bi rekao, prebacuju lopticu s jednih na druge, možda je ovo, ali svi se vrte oko toga da je spektar, i onda u spektru jesmo, tako da to je to. Znači, prvo ste se obratili pedijatrici, ko roditelji, onda ste dalje išli u Suvag. Tako je. Suvag je prvi započeo tu i kod njih smo odmah išli u ranu intervenciju. Tamo je bila uključena logopedica, mislim da s vremena na vrijeme psiholog. I sad ne mogu sjetiti da li je bio defektolog ili ne. Uglavnom, nakon nekakvih 7 do 8 mjeseci oni su rekli da ne mogu pomoći jer propričao nije i tu su onda obustavili, dakle više nismo išli na to. Sad mi smo se poslije još uključili u samo inicijativno išli smo privatno senzorna integracija, pa neurofeedback. A ko vam je savjetovao zapravo sve te terapije? Rekao si da su lopticu prebacivali s jednog na drugog terapeuta i obično roditelji budu dosta izgubljeni tu. Ko je vas vodio? Mi jesmo bili, čak bi ja rekao da smo još uvijek izgubljeni jer ne znamo pravu adresu na koju se obratiti, ali uvijek od nekog, da li ljudi koji su imali slične probleme ili uvijek ima tih dobronamjernih koji žele pomoć pa te upućuju, aj probaj ovo. Mi smo išli od gastroenteriologa, od psihijatra, psihologa, od neuropedijatra, sva moguća vještačenja, pa možda ne čuje dobro, pa idemo riješiti to, pa je tipanogram bio možda malo slabiji, pa su rekli evo to je sad to, pa smo tražili uzrok tome, onda je bila povećana 3. mandula, pa idemo izvoditi to, pa će se riješiti s tim. Pa smo to napravili, uvijek imaš neku nadu, sad je to, sad će on propričati, pa opet nije ni to bilo. Možda su svi ti uzroci zajedno nešto, ali kažem, vrtili smo se ili se vrtimo još uvijek po svim mogućim institucijama, tražimo rješenja, svake godine ta vještačenja, ali nekog konačnog rješenja nema. Kako ste se vi osjećali kao roditelji, ti i tvoja supruga, znači u tom moru lutanja zapravo je najteže vama bilo, sam si rekao na početku, prihvatiti to i onda još ako nemaš nekakvu adekvatnu pomoć od terapeuta, nemaš neko rješenje, nemaš odgovore na pitanje, zaista budeš, vjerujem da ste bili izgubljeni, da vam je bilo teško.
Pa taj možda početni dio je najteži jer, kažem, ovi dobronamjerni kažu, ma daj pusti, aj doći će to na svoje, tek je, ne znam, tek je godina, 2, pa 3, pa tako ide, onda ti uvijek neko daje tu nekakvu nadu, pa si misliš, ma možda će, pa prolazili smo, ne znam, testove na alergene, pa na ovo, pa na ono, 100 čuda, ništa se nije pokazalo kao to. A problem i dalje ostaje, jel? Problem je ostao. Sad, prolaziš stalno to nekakve, kako bi rekao, faze, jel? U jednoj fazi si bio negacija, znači negiraš da se to baš tebi sad događa u tom trenutku i tvom djetetu. U drugoj fazi si odlučan, čvrst si da ćeš to riješiti. Tu je sad ovaj najveći problem strpljenja, jer ti kad odlučiš nešto riješiti, misliš da je to prehlada, ok, sad ću mu naći neko rješenje, lijek, za tjedan dana, mjesec dana, on je ko novi, ajmo dalje, i idemo vratiti se svojim životima. Međutim, kako to nije, nego se to odugovlači, onda prolazite i kroz fazu nekakve nemoći i čak dapače, recimo supruga i ja smo stvarno u jako dobrim odnosima i međutim to nas je dovelo i u tom braku i u vezi da dođemo u nekakve sukobe i jednostavno iz nemoći kad osjetiš da svom djetetu ne možeš pomoći, kreneš upirat prstom jer tražiš neko rješenje, a nema ga. I onda počneš, kako bi rekao, počnemo se osuđivati međusobno. Srećom, stvarno smo u dobrim odnosima, pa kad skužimo da smo prešli granicu, sjednemo, razgovaramo, dogovorimo se da to nije način, da trebamo, I onda dođete u neku konačnu fazu u kojoj ja mislim da koju smo mi prešli i to je ono kad nađete nekakav svoj mir, šta god da se dogodi, kakva god da bude ishod, mi ćemo njega i dalje bezuvjetno voljeti, znači to ne dolazi u obzir i da se nećemo predati, nećemo nikada stati s tim da pokušavamo ga izvući iz toga. Jeste možda u svim tim situacijama nekad posegnuli vi za pomoć? Često roditelji, fokus je na djetetu i naravno je tako i treba biti, ali roditelji zapostavljaju sebe, svoje zdravlje, pa onda u tom to postane nekakav ajmo reći krug gdje pomaže se djetetu, vi se osjećate loše, utječe, evo sam si rekao da utjecao i na vaš odnos. Hvala Bogu imate dobar odnos, na kraju ste vi to izgladili sve i takve stvari lako se mogu pričom riješiti, ali da li ste ikad razmišljali o tome da odete i vi potražiti neku pomoć, jer vjerujem da nije vam lako. Pa eto, kažem, mi smo uspjeli sami riješiti, ali vjerujem da bi nam pomoć sigurno dobro došla, jer mislim da to upravo i je najveći problem na koji nitko ne ukazuje. Mi gdje god smo bili, nažalost, u većini institucija se susrećemo s tim da te netko osuđuje, da te gledaju ili iz samilosti onako te žale, ili te netko osuđuje, pa sigurno si napravio ovo, pa je on onda auti zbog toga, ili daješ mu, ne znam, televizor, pa je zbog toga, ili je ovo ili ono. Stalno se s tim nekakvim osudama, predrasudama susrećemo, a nitko nije, stvarno nitko, nam nije došao i rekao, ljudi, ali ajde vi radite sve što možete, sve što je u vašoj moći i to je ok, dobro je, potražite si pomoć da vas netko informira i o tome, jer mislim da je to jako veliki problem, ti narušeni odnosi, jer dok ti ne uspostaviš mir sa sobom i sa svojom partnericom, partnerom, teško da može i taj fokus biti na djetetu, tako da mislim da je to veliki problem. Pa u moru tih terapija koje ste prošli, pronašao si jednu zanimljivu metodu, Sunrise, i počeo si provoditi to sa svojim djetetom. Pa evo, o čemu se radi i kako si zapravo došao do nje? Evo, to je jedna možda znanstveno neutemeljena metoda. Možda je bilo i teško uopće naći nekog kome se obratiti u Hrvatskoj da to provodi i da radi. Pa prvo kako sam pronašao sam zato što ja volim čitati puno i onda sam, kad smo se mi sukobili s
tim monstrumom zvanim autizam, jel, ajmo to tak nazvati, ja sam odmah išao u sve moguće knjižnice, nabavljati sve moguće knjige i literature vezane za to da vidimo što se može napraviti. Jedna od tih knjiga je od tog Rona Kaufmana, Autizam, u kojoj smo se prvi put susreli s tim, jel? I onda sam ja rekao, meni ovo ima smisla, ajmo vidjeti što se događa, pa smo malo po malo čačkali, našli smo na internetu nekakav video u kojem su oni to sve objasnili. Međutim, samo da se vratim sad na ove probleme odnosa i tako dalje. Sunrise metoda je zapravo prva koja nam je bila najhumanija, ajmo to tako reći, i prema pristupu djetetu, ali i prema pristupu roditelju. Oni su ti prvi gdje su nam dali utjehu i rekli, ok, šta god radite dobro je, bitno je samo da radite. Nemojte sebe osuđivati, nego sebe i dijete prihvatite tako kako je i probajte imati suradnju najbolju moguću, da uspostavite što bolji odnos. I to je zapravo nekakav njihov osnovni princip. Što se tiče Hrvatske, isto odmah smo išli istraživati i pronašli smo da postoji udruga, dakle mislim da se oni zove Progovori autizam, širi ljubav, to je gospođa Nataša Bohun, ako se ne varam, sad ne bih htio da krivo ime kažem, uglavnom nju smo kontaktirali, ona je čak i bila kod nas doma, vidjela je Marka, rekla da i ona ima isto dijete sa poteškoćama u razvoju, odnosno u spektru i da je prošla te njihove edukacije i da ona pokušava kroz tu svoju udrugu osposobiti volontere i ljude koji bi se tim bavili i radili. Dalje nismo baš imali nekih kontakata jer smo se i mi malo izolirali, prodali smo stan u Zagrebu pa smo se sklonili na selo gdje smo skužili da nam je puno bolja atmosfera. Zdraviji način života. Tako je, da. I uglavnom počeli smo proučavati taj Sunrise i vidjeli da ima stvarno puno tih stvari koje su nama, kako bi rekao, prihvatljivije i jednostavno moguće. I onda kad smo počeli ih primjenjivati, vidjeli smo da zapravo najveći napredak je u tom postigo. E sad, ja ne bih htio biti licemjeran pa reći da mi to savršeno izvodimo jer ne izvodimo. I mi moramo to uskladiti sa svojim životom. Oni imaju nekakve zahtjeve tipa da vi morate imati taj takozvani playroom, znači sobu u kojoj treba biti što manje distraktora koji ga ometaju, gdje on može imati maksimalnu kontrolu. Prvo, u tuđoj kući je to teško napraviti, teško imati. S druge strane, morate odvojiti vrijeme u kojem ćete biti samo s njim, isključivo fokusirani. Mi imamo još jednu klinku koja isto traži svoje i sad dok to sve uskladite, teško je, kažem, jer nije baš da se može izvojiti ovako svakodnevnim aktivnostima. Može, ali puno teže. Koliko je, spomenuo si da imate još jedno dijete, kćerku, koliko je to zapravo utjecalo na nju i na njezin život? Ona je mlađa. Da li osjetiš neke promjene, odnosno, evo, vjerujem da i ona uživa u tim nekim metodama Sunrise-a i taj pristup jednostavno može se koristiti, pretpostavljam, i ne može štetiti da se koristi ni sa djetetom urednog razvoja. Pa da, neurotipična djeca isto mogu izvući korist. Recimo meni u poslu, ja sam trener i koristim, ajmo reći, neke od principa tog Sunrise-a, to pridruživanje i tako dalje, i pomaže mi u poslu. Tako mi je pomoglo i kod kćeri koja je neurotipična. Mada je ona onako mala mustrica pa koristi te nekakve stvari pa ona to sebi u svoju korist. Ali u svakom slučaju koristi nam svima, s tim da jedan od principa najbitnijih te Sunrise metode je to takozvano pridruživanje, a ona nam je skoro pa savršen terapeut u tom smislu jer ona oponaša brata i onako kako je slijepo zaljubljena u njega, ona je stalno oko njega i stalno se igra, ponaša. Tako da zapravo nam je jedan od terapeuta, volontera upravo ona. Super. A koliko ste vi morali promijeniti svoj život kao obitelj, kao pojedinci, da bi mogli
pratiti sve ove izazove s kojima se sada kao obitelj susrećete? Pa, morali smo ga promijeniti dosta, znači čak ja bih rekao iz korijena. Jednostavno zahtijeva taj način da se prilagodite. Sad, ja sam u jednom trenutku imao, meni je taj rukomet bio sve u životu i mislio sam da ako mi neko uzme rukomet, ko da će mi uzeti, ko da mi odrežeš noge i ruke, da neću postojati bez toga. Međutim, poslije kad skužite da ti prioriteti se mijenjaju, da se može bez toga, onda sam i to malo, kako bi rekao, promijenio. Ok, nisam više mogao biti u nekakvom vrhunskom, morao sam se malo pomaknuti, isto tako i stvar te selidbe, recimo u stanu u Zagrebu, jednostavno nismo, to kako oni nazivaju intenzivna energija, kad je on zatvoren, onda to teško se ispoljiti, a mi smo ovdje otišli kod supruginih roditelja, kod punce i punice, ona nam je dopustila, ogradili smo kompletno sve dvorište iza kuće, i dopustila je meni da sagradim igralište, znači za senzoriku, to je godinu dana sam ja to radio, od trampolina, ljuljački, penjalica kakvih, slagalica, nema šta nema. Otkud ti ideje za to? Jesi dobio pomoć od nekoga ili si sam čitao, ljudi neće vjerovati, ali ja sam proveo, recimo, to je baš taj period kad sam raskinuo ugovor s Mariborom i odlučio se vratiti kući u potpunosti, dakle, i taman je bio taj COVID i zaključavanje. Ja sam par mjeseci bio da sam možda spavao sat, dva, cijelu noć sam razmišljao o tim stvarima, šta bi mogao napraviti, kako napraviti. Jutro sam se ustajao odmah, uzimao pilu i rezo drva, radio, slago to. Dobrih godinu dana je to trajalo. Dok nismo to sve posložili i onda su se klinci igrali i tako da sad tu nekakvu intenzivnu energiju, ovako lijepo vrijeme kad je čim se probudi, otključamo vrata i vozite van i oni su cijeli dan skakanje, igranje i tako da. Promijenili ste i prehranu, morao si uvesti nekakve, vjerujem, novitete jer djeca nisu naučena na neku sirovu prehranu, na zdrave namirnice, svi bi radije pojeli nekakav hamburger, McDonald's. Kako je to utjecalo, evo, prema tvom mišljenju, za kraj, koliko je prehrana, koliko si ti osjetio da je prehrana utjecala na tvog sina, odnosno da li je utjecala? U smislu prehrane mislim da smo najradikalniji rez napravili. To je stvarno kompletna promjena od tih navika koje smo imali, ali i najveći utjecaj smo vidjeli. Dakle, kad smo uveli prehranu, odnosno kad smo ju promijenili i uveli određene suplemente, recimo za nas najveći dobitak je bilo to spavanje, odlazak na spavanje. To je prije bilo, vi sebi ne možete zamisliti, dakle on valjda u trenutku kad se smiri, kad se pogase sva svjetla, kad više nema svih tih informacija koje mu ulaze, tek se tad razigro i tad je njemu bilo, jer onda u tom miru, znači on je znao skakat po 2-3 sata dok se ne slomi od umora, dok ne zaspe. Mi smo to pokušavali zaustavljati na sve moguće načine, nije nikako išlo i onda još kroz noć bi se budio i to je stvarno bilo nemoguće. Promjenom prehrane, dakle to je bio prvi pokazatelj i to je bilo ko ovako da ste prstom puknuli možda u tjedan dana, je spavao cijelu noć bez ikakvih problema, do toga da sada recimo on točno te rutine ispoštuje, zna, čak dapače on mamu uzme za ruku, odvede u krevet i oni zajedno legnu, znači u 5 minuta zaspe i uglavnom spava cijelu noć. Imamo još uvijek s vremena na vrijeme nekakvih buđenja, ali uglavnom spava. Što se tiče te promjene hrane, znači mi smo sve poizbacivali, i gluten, i mlijeko, mliječne proizvode, i rižu, soju, jaja, na sve živo smo poizbacili, stvarno ljudi bi rekli šta jede, ali zapravo kad malo bolje razmislim, prije kad smo bili u toj nekoj konvencionalnoj prehrani, stvar je bila u tome da je jeo možda 2-3 namirnice. Jeo je špek, jaja
ako se dobro sjećam, možda nekakvu tjesteninu. Sad kad smo to promijenili, Jede sve, da. toliko se povećao taj repertoar, toliko ima stvari, iako mi i dalje feštamo svaki put kad nešto novo, ne znam, neki dan je jagodu probao, to nam je ono, jučer je grožđe jeo, znači te stvari kad proba, kad novo nešto, onda je to kod nas fešta. Ali kažem sad, i od mahunarki jede i grah i ne znam, leću je jeo, krompire jede, stvarno ono, s tom promjenom smo baš najviše napravili. Ne držimo se toliko striktno iz razloga što trebali bi ti cijeđeni sokovi biti primarni, a on osim vode ne želi ništa od tekućine. Mada evo i to smo sad promijenili, počeo je malo smutije pit, pa je nekakav čajić probao, pa i to sad ide na bolje, tako da se nadam da će uskoro krenuti ti sokovi. Ali kažem, s tom promjenom i s tim smo zapravo najzadovoljniji, najveći pomak smo napravili. Postoje fokusiraniji, koncentriraniji, u vrtiću ga hvale da je to sve sad puno primjerenije, ponašanje puno mirnije, spavanje, znači puno velikih koraka, ajmo to tako reći, ne znam, sad se odaziva majci uvijek na ime, meni s vremena na vrijeme, ako negdje odjuri, prije ga nisi mogao dozvati, sad kad mu kažeš Marko stani, on stane, vrati se natrag. Znači ta pažnja zapravo i koncentracija se poboljšava. Koncentracija se jako poboljša. I neke stvari, recimo, ne znam, sad se rola, vozi bicikl, stvari koje nismo mogli uopće zamisliti da će rasti. Davore, hvala ti. Je li ima neka poruka možda za kraj roditeljima koju bi volio prenijeti? Evo, vidimo iz ovog što si nam ispričao zaista jedno veliko iskustvo i nadam se da će mnogi naučiti nešto i možda pokušati primijeniti doma. Evo, ili bi nešto poručio? Svaki slučaj je individualan i svaka obitelj je za sebe, ali kažem možda najviše to nekako strpljenje i međusobno razumijevanje, jer bez toga ne ide. Morate biti uvjereni da će problemi doći i da će biti tih situacija nepovoljnih i koje nisu baš najdraže, ali ljubav koja je potrebna i međusobno razumijevanje, bez toga ne ide. Davore, hvala ti što si bio moj gost i evo za kraj podcasta jedna nagradna igra za moje gledatelje. Centar misli u kojem se nalazimo ovdje u ovom predivnom njihovom ambijentu odlučili su darovati 2 najbrža gledatelja sa 2 logopedske terapije, tako da javite se na njihovu e-mail adresu i osvojite 2 besplatne logopedske terapije u Centru misli u Zagrebu. Hvala vam i vidimo se u sljedećem podcastu.